मो झिया मिताली बड़ खेल बुलब नाचब गीत भी गाइब मो सुना झिया चुप हो जा माँ हो ना माँ हो ना चुप हो जा नमस्कार नमस्कार राणे महोदय अंकिंचन करिबा हेउची विशिष्ट बलियार्सी आपणको प्रणाम करुछि किए तुम्हें बिना अनुमति रे राज्य महल को प्रवेश कर कहीं की मते चिन्ही पारिल नाही महाराणे तुमको केबे आगुरु देखि नाही तो तुम परिचय कहि परिबो ए अथवा अंकिंचन हेउची कर्णाटक राज्यर विशिष्ट जमीदार बलियार्सी तेबे आसीबार उद्देश्य प्रकाश कले तुम अभिलाष करिबी पूरण एक अभिलाष मु एठाकु नहीं आछि जदि ताहा पूरण हुए ताहेले मोर कर्म सार्थक हेबो व्यक्त कर अभिलाष तब को मुहाराणी सुनी माहे ऊपर पानी को मुहाराणी सुनी माहे ऊपर पानी आसियति तुम पासे कहिबी मु मन जानी आसियति तुम पासे कहिबी मु मन जानी मुहाराणी सुनी माहे ऊपर पानी को मुहाराणी सुनी माहे ऊपर पानी मुहाराणी आशा करी आसीची मु तुम निकटे कहबाकू सखा लागे मोहरी जीते आशा करी आसीची मु तुम निकटे कहबाकू सखा लागे मोहरी जीते मो साथे साथी होई हाथ को हाथ देई संपर्क जोड़ी बाकू इच्छा मोची हो जब से न कहई पूरा मोर आशा मुहाराणी सुनी माहे उमर वाणी गो मुहाराणी सुनी माहे उमर वाणी वाणी आशा आशा वाणी महाराणे तुम अधन्य रूप कांति मते आकर्षण करी रखिछि तुमर सुषमांग प्रतिभा रक्त जवादर इंद्रचाप दृश्य फूल कटाणी मते पागल करी देछि महाराणी आस
आस आस मो पाखक महारानी चली आस महारानी चुप कर निर्बोध तोर तो साहस कम नुहे तोर कौन ज्ञान नहीं मु राज्यर रानी तोर कथा शुणी तोर मत रही पर्यंत जदि मोर साहस नथंता एठाक मु आसी नथांती जे डरिला से मरिला मोर तो केवल तुमको पाइबा पाई महारानी लंपटा तू गोटाए चरित्रहीन बोली महाराज नथिबा समय सुजोग देखि एपरि मंद विचार करिछु महारानी ठीक है बुझीबा पाई चेष्टा करो मोर केउथिले उड़ा धन क्षति रूप गुण रे मो राजा विक्रम सेनंको समकक्ष तुमर सुंदर सुकमल देह कांति को मो उपभोग करिबा पाई आस मो व्याकुल आस महारानी देखो किपरि मु तुमको बलात्कार करिबी आस आस महारानी आस तब हुआ मु किसी न पाइबारु बारंबार सीमा टपी जाऊछ तू मने मने कौन भावुचु परधन पिता पर स्त्री माता गुरु पत्नी राजमाता ब्राह्मण पत्नी ग्रहण करे तार सप्त पुरुष नरकगामी हुए ए कथा तोर मन नहीं चली जा पापिष्ट शीघ्र एठारु चली जा रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करि पारिब नाही महारानी आस आस मो पाखकु आस महारानी आस आस महाराज आपण तो है नीलकुजी और होई छी महाराज महामंत्री महामंत्री महाराज एक गुरुत्वपूर्ण घटना घटी जाइछि गुरुत्वपूर्ण घटना हाँ हाँ और होई छी महामंत्री महाराज हाँ आपण को ये वस्त्र खंडिक और होई छी महाराज कहत महामंत्री आम राज्यर धनपति वशिष्ठ बलियार सिंह मोर अनुपस्थिति रे रानी को बलात्कार करुथिला कौन कहउछंती महाराज सही दृश्य देखिला परे मोह राग दुही गुणा बढ़ी गला महामंत्री
ତାପରେ କଣ ହେଲା ମହାରାଜ? କ୍ରୋଧରେ ଖଣ୍ଡେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରହାର କରି ମହାରାଜ ଆପଣ ଏ କଣ କଲେ ମହାରାଜ? ତାପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାରାଜ ଆପଣ ଏ କଣ କଲେ ମହାରାଜ? ଆପଣ ଏ କଣ କଲେ? ଆପଣ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ଆପଣ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀବନ୍ତ ଦୟାବନ୍ତ ରାଜା ହୋଇ ଆପଣ ଶେଷରେ ଜମିଦାରଟାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ସଜା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ମହାରାଜ। ଶେଷରେ ଜମିଦାରଟାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ମହାରାଜ। ନାହିଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀମା କିପରି ସଂକଟରୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବେ ରାଜା, ତାହାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମହାରାଣୀ ପଲ୍ଲବୀ, ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ତୁମେ ଝିଅ ମିଟାଲୁକି ନେଇ ରାଣୀହଂସପୁରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଏକାନ୍ତର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ଯାଅ ମହାରାଣୀ, ଯାଅ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଓ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଛି ମହାରାଜ। ଓ ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଜ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ମହାରାଜ ଆପଣ ତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ମହାରାଜ ଏ ଦୋଷରୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଦୋଷରୁ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବି ତାର ବାଟ ବଟାନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଜ ଓ ଅନେକ ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଓ ମନକୁ ଏକ ଉପାୟ ଆସିଛି ମହାରାଜ। ଉପାୟ? କି ଉପାୟ? କି ଉପାୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? କି ଉପାୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? କି ଉପାୟ? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ସେଇ ଉପାୟ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହାରାଜା। ହେଲେ କିପରି ଏ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତା କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନକୁ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛି ମହାରାଜ। ଉପାୟ ବାହାର କରିଛି। କି ଉପାୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ସେଇ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ମହାରାଜ, ସେଇ ନର ହତ୍ୟା ଦୋଷଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ନାହିଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମହାରାଜ। ସମ୍ଭବ આપણે ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାତ ହୋଇଛେ ଆଉ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି, ଆଉ ରାଜତ୍ୱ ଏଇ ବିବାଦ ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବି ତାହେଲେ ଏଇ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚି ଥାଇକି ଲାଭ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମହାନ। ଆରେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ
ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଉଛ।